शरीर सुंदर थाउ कि न थाउ किंतु कहूथिबा कथा गुड़िक सुंदर हेबा निहाती दरकार। काहींकि ना लोक चेहरा भूली जाती किंतु कहूथिबा कथा मन भितरे बसा बांधी रही जाए। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करि नाहंती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 जुलाई मास 7 तारिख उड़िया आषाढ़ मास 23 दिन सोमवार शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जहाँ रात्रि 11:53 पर्यंत रहुछि। तापरे त्रयोदशी तिथि आरंभ होउछि। आज अनुराधा नक्षत्र जहाँ रात्रि 2:23 पर्यंत रहुछि। तापरे ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होउछि। आज बिछा राशि रे चंद्र अवस्थापन करि रहुचंती। आज जहाँ कि सूर्य उदय होउचंती प्राप्त 5:15 रे, सेही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:24 रे। आज जुग्नि रहिछि नैऋत्य कोण रे, जहाँ रात्रि 11:53 परे जुग्नि दक्षिण कोण रे रहिबो। आज घात चंद्र कौनसी राशि रे नाही। आज घात बार रहिछि जहाँ कि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर रात्रि 11:53 मध्ये रहिछि एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि जहाँ कि पशुहानि। आज द्वादशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि पुई तत्सहित बाइगण भोजन निषेध रहिछि। तेबे गत दिन जो माने जहाँ कि एकादशी करिथिबे सेमाने प्राप्त स्नान परे जहाँ कि एकादश प्रायण शुभ समय रे करिवे। आजिर शुभ कार्य गुड़िक करि परिबे जहाँ कि नामकरण, निष्क्रामण, अन्नप्रसन्न, दीक्षा ग्रहण, पुरातन ग्रह प्रवेश, जलाशय आरंभ, कूप आरंभ, देवता गठन, नौका गठन, जानवाहन निर्माण, पुण्य आरंभ, नाट्य आरंभ, औषधिकरण ओ सेवन, फल प्रभाव, बीजरोपण, वृक्षरोपण, धान्य स्थापन, रणग्रहण ओ दान, नववस्त्र परिधान, नवसज्जा उपभोग, अलंकार धारण, होमादि शांति तत्सहित रात्रि गर्भधारण करि परिबे। आजिर शुभ वार्ता, जदि आपणकर एही अभ्यास अछि जहा कि तकिया तळे बही किंबा मुंड पाखरे मनी पर्स रखुचंती, तेबे ए अभ्यास निश्चित बदलांतु। ए अभ्यास रहिले नकारात्मक शक्ति सहित अधिक आपणकर पाठ पढ़ा क्षति सहित अर्थहानि जुग रहुछि। तेणु यहाँ प्रति निश्चित सावधान हो जातु एवं ए अभ्यास बदलाई दियंतु। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 6:56 रु दिबा 8:34 मध्ये रहिछि काल बेला सहित राहु काल। सेही बळे दिबा 1:24 रु दिबा 3:03 मध्ये रहिछि 12 बेला। तेणु 12 बेला काल बेला एवं राहु काल समय रे कोनोसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ दिबा 9:41 रु दिबा 12:13 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे दिबा 3:43 रु जहाँ कि दिबा 4:37 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे सूर्यास्त रु रात्रि 7:11 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 8:30 रु रात्रि 9:56 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज आपणकर मान सम्मान वृद्धि सहित सामाजिक कार्य रे निजर प्रतिभा परिप्रकाश करिवे। तेबे राजनीतिक तथा दैनंदिन कार्य एवं ऑफिस जनित कार्य रे जहाँ कि विभिन्न आडू विरोध आसी पारे, किंतु आपण ताकू किछि खातिर न करी निजर कार्य करि चालंतु। देखिबे समस्त बाधा धीरे धीरे समाप्त होई जिवो। तेबे आज निजर कार्य सहित टिके परिवार वर्गंकु समय दियंतु।
ନହେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଅଚାନକ ସଫଳତା ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମନ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ, ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଯେତେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିରୁଦ୍ଧ ଭୁଲ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଯୋଗ ବନେଇବା ସହିତ ଆଜି କିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଥିବ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୁଗ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଅନେକ ସଫଳତା ଯୋଗ ବନଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଯାହାକି ନିଜର ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବିଜୟ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆପଣ ଯାହାକି ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାହାକି ଯାଇପାରେ ରାୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଏବଂ ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ ବା ଉତ୍ତମ ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମରେ କଟିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ହଳଦିଆ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୁଗ ବନଉଛି ତଥା ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ରହିଅଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ତଥା ନିନ୍ଦରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଆଜି ମନ ମାଳିନ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ମୋଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଟିବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୁଗ ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ବିଜୟ ହବାର ଅନେକ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟ ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦଉଛି। ଆଜି
तुला राशि व्यक्ति जेकोसी व्यवसाय करिबा पई निश्चित आज कौनसी निष्पत्ति नबा पई शुभ जुग बनौछि जहा कि परवर्ती स्टेप रे आपनको अनेक लाभवान करि पारे। आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि जमी जागा ठारू आपण विशेष करी पितृमात्र को जमी को ठारू आपण टिके दूरता अवलंबन करंतु बा जेकोसी सेही कार्य रे आपण टिके आज से दिनटू आज दूरता अवलंबन करंतु ताहा आपनको पई भलो हेबो। आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्य ठीक रहिबो किंतु मन टिके अस्थिरता रही पारे, तेणु यह प्रति ध्यान दियंतु। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवार अनेक चांस रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग रहुछि जहा कि कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 85% साथ दउछन्ते। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज अनेक क्षेत्र में आपण सफलता प्राप्त करिवार निश्चित जुग रहुछि। निजर दैनंदिन कार्य रे आगको बढ़िबा सहित चाकरी संबंध रे कार्य करुथुले अनेक समस्या आपणकर दूरीभूत होबा सहित निजर व्यक्तित्व जाहिर करी आपण प्रतिष्ठा लाभ करिवार अनेक चांस रहुछि बिछा राशि व्यक्ति। आज बिछा राशि व्यक्ति व्यवसाय क्षेत्र रे आपण अनेक सफलता पाइबार जुग रहुछि जहा कि अति सरलता सहित निजर लाभ प्राप्त करि पारंती बिछा राशि व्यक्ति। तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति आज निजर बंधुंक द्वारा आपणकर अनेक समस्या दूरीभूत होबा सहित आपण तांको ठारू अनेक लाभ मध्य पाई पारंती। आज बिछा राशि व्यक्ति टिके दुष्ट खल प्रवृत्ति लोकंक ठारू दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज बिछा राशि विद्यार्थी माने टिके सावधान रुहंतु, आपणक पई विशेष भलो दिन होई न पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति माने टिके मन को स्थिर रखिले आपणकर समस्त कार्य संपूर्ण होबा सहित आपणकर स्वास्थ्य मध्य ठीक रहिबो। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 4, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण व्यवहार करि परिबे धला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछन्ती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज निजर मन को स्थिर रखी कार्य करिले अनेक बड़ बड़ समस्या दूरीभूत होबा सहित निजर कार्य रे मध्य आनंदित प्राप्त करिवार जुग बनौछि। आज धनु राशि व्यक्ति निजर इच्छा मुताबक खाद्य प्राप्त करिवार जुग रहिबा सहित आज भलो निद प्राप्त करिवार जुग मध्य रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस प्राप्त करि पारंती किंबा किछि नूतन जिनिस उपहार मिली पारे जहा आपणक भाग्य चक्रु जणा पडुछि। आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक कार्य रे आपण टिके दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भलो हेबो, कारण आपणक ए क्षेत्र रे आज विफलता सामना करि पारंती। आज धनु राशि व्यक्ति जहा कि दूर यात्रा किछि कार्य पई करूछंती तेबे आपनको विशेष सफलता न मिली पारे जहा आपनको भाग्य चक्रु जणा पडुछि। आज धनु राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे किंतु निश्चित लाभ करिवे जहा आपनको राशि चक्रु जणा पडुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या किछि थिबो ताहा दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग रहुछि जहा कि कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दउछन्ती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य शुभ जुगरे रही अछि, तेणु पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य अचानक भाबे आपणकर सफलता प्राप्त करिवार अनेक चांस रही अछि। आज मकर राशि व्यक्ति निजर बंधु बांधवक द्वारा निजर कार्य हासिल करिवार अनेक चांस रहू अछि। तत्सहित आपण बंधुक द्वारा किछि निजर लाभ प्राप्त करिवा सहित तांको सहित भलो संपर्क रखी आपणकर मन बहुत प्रसन्न रही पारे। आज मकर राशि व्यक्ति व्यवसाय करुथले किंतु आशा अनुଯାयी लाभ न करि पारंती जहा आपणक भाग्य चक्रु जणा पडुछि। किंतु आपण जदि मानसिक स्थिति को ठीक रखी निजर कार्य करिवे
ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବାର शुभ जुग बनाऊँच। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य टिके अस्थिरता आड़क अग्रगति करें, तेणु यह प्रति ध्यान देले आपणकर कौन समस्या रही मकर राशि व्यक्ति। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर भाग्य आज शुभ जुग परिस्थिति बनाऊँच, जहाँकि आपण जने प्रतिष्ठावान व्यक्ति रूपे परिचित होबार अनेक चांस रहुची। आज मकर राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 3, भाग्य रंग रहुची जहाँकि बैगणी रंग व्यवहार करिपारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज निजर महत्वाकांक्षी कार्य हासिल करिवार पूर्ण सुयोग रहिछि। तत्सहित आज मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले कुंभ राशि व्यक्ति संपूर्ण सुस्थ एवं आनंदित रहिबे। निजर दैनंदिन कार्य आगक बढ़िबार निजर दक्षता बलर समस्त कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देई पारे। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रेम दुनिया रे आपण जहाँकि उत्तम दिन सहित आज स्त्री पुत्रंक द्वारा निजर कार्य हासिल करिवार पूर्ण शुभ जुग रही। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि व्यवसाय क्षेत्र रे आपण अनेक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार अनेक चांस रहुची, जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुची। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 1, भाग्य रंग रहुची जहा कि हलदी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज छोट छोट कार्य करी निजर दक्षता वृद्धि करने सहित मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ जुग रहुची। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भाग्य आपणकर साथ दउची। आज मीन राशि व्यक्ति व्यवसाय क्षेत्र में अनेक बड़ बड़ सफलता प्राप्त करिवार अनेक चांस रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि उत्तम भोजन सहित उत्तम निंद प्राप्त करिवार पूर्ण शुभ जुग रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि इंटरव्यू किंबा एग्जाम थिले अनेक सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुची। आज मीन राशि व्यक्ति मन सदा बेले प्रसन्न रहिबा सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या किछि थिबो मीन राशि व्यक्तिंकर आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 8, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण गाढ़ नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउचंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।